Hi everyone! Hi people! Good morning! So for today's video, ato na punta sa atong trabahoan. So, another tindira of the day. Let's go! So everyone, magkuha na ko og yat my driver. Good morning! Oh, kanindot sa view, kanindot sa buntag. Beach. So guys, nana ko sa tindahan. Nana ko sa tindahan everyone. Mga brinami. Nana ko mga kauban. So, ready na mi mag-deliver. Ato, ready na. So, visit na mo sa MCCL Hardware and Construction. Bye na mo. Bye. Abre na mi. Pamalit na mo kay Abre na mi. So, that's all. Thank you for watching. Bye-bye. Jisan may say good morning. Bye-bye. Good morning, everyone. That's all. Thank you for watching.